बांका बिहारी दास 22 एकर जमी बिक्री कर देला आज्ञा गोटाए पद चौपदी पाई सही बांका बिहारी दास गोटाए पद चौपदी रे कहले झियो केमिति देखा जाउछि सुंदर का धन कहला अच्छा नागरी राजा 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 धन गोटे चरण रे 14 6 छाई है करी रही गोटे पद रे 14 टा 6 रही केड़े सुंदरिया पद ये पद केवल एक मात्र बांका बिहारी लिखि परिवे केमिति चिंता कले कले अच्छा नागरी राजा राजा ये मोछा जाना कभी छाकू पिछा है पड़े तो अच्छा ना मोछा जाना भला रे मोछा जाना आहा कभी छाकू पिछा बोला अच्छा गति रे बोरंगी हिया सायने तो अच्छा गति ना सायने ये बोछा मारे मोछा की फूला मारे तो सच्चा साथ के पान मारे पचा ही अच्छी दांत पचा छो औ पचा ही छटा में सिर भत्ता पंचा खाए आउ पंचाए पंचावन लभाए झेपु देखी राजा भाबिले छोरे खाली देखो सच्चा सच्ची पान रे दांत गुड़िक हसी देला बेला को नाली उखुड़ा नाली उखुड़ा अरे लिपस्टिक लगे रे किरे ओठरे जो नाली लिपस्टिक टिके लगाई अतीब मनोरम अतीब सुंदर देखा जाउछि समस्त नारी भीतर ये नारीटी बाछी है जाउछि बच्छा नागरी धन से नागरी को देखी राजांकर होउछि कोन कहला ये केंचा अछि मो मन कहा बना रे राजा भाबुछंती से झियो को देखी ये फूल बाण का भला रे फूल बाण आहा कभी ठाकू पिछा हो पड़े तो आहा काना बोलिया जाओ फूल बाण का भला रे फूल बाण आहा कभी राजा भाबुछंती चंद्रकांतिर हठात लक्ष्य मा राजा ऊपर पड़िला उभय उभय न पहिले असुविधा हबो दुई नेत्र आज्ञा समान भाव रहिला राजा देखुछंती चंद्रकांति को चंद्रकांति आज्ञा राजा को देखुछि बाबा उद्यान मध्य रे दुई जनकर मनटा आज्ञा एक प्रकार मिसी गला चारि चारि चक्षुर मिलन हे जाईछि बेनी नयन मिसी जाईछि हृदय आज्ञा बेनी मिसी जाईछि डाकिला चंद्रकांति जने सखी को कला सखीलो तू गोटे काम कर ये जो एई पट दिगरे जो युवक जने छिड़िया आइछन तू गोटे काम कर तू टिके तांको निकट को जा तांकर समस्त संवाद आनी तू मो निकट रे पहुंचे चैनल सखी एई कथा कहिला सिंगाणी बहुच ना गल झाड़ बहुची तू जानी परनु सु की कथा गुडा कहूछ र ताले मान लो सखी जाई पहुंचला राजांको निकट रे डाकिला आजी राजान को पहुंचला राजांको पाखरे समस्त संवाद आनिबो हां जुआर हां जुआर मते ना मु मते कहि खाली के तमे मु जाने दासी तमे जने दासी आज्ञा एठी की काहे के आछो आपन कर फुल एड्रेस नबा लागि हां मोर फुल ठिकाना नबा पई तुमे मोर फुल ठिकाना नबो जे तुमको गोटे कथा पचरछि मते कुह वर्तमान यही जो पुर रे आमे ठिया होई करी कथा होचंती सर्वप्रथमे मते कुह ये पुरर नाम कोन ए पुरर
ଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବ ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ନାୟିକା ଜଣେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ କହିଲ ସିଏ ଆମ ଜେମା ଦେଇ ଓହୋ ସିଏ ତୁମ ଜେମା ଦେଇ ତମେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାସି ଦାସୀ ଦାସୀ ଆଚ୍ଛା, ବାର ଅଛି ଆପଣ ତ ମତେ ଏତେ କଥା ପଚାରିଲେନି ହଁ ହଁ ଆପଣ ହାତକୁ ଦିହାତ ହଉଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଛି ନା ହଁ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ବିବାହରେ ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିନି ହଉଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ନ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି ହଁ ତାହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା କିରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କୁଆଡୁ ଆସିବେ କାଇଁ ତମେ କଣ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇନି? ତୋ ମନକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିନି କି ମୋର ଛୁଆ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ହଁ ତମେ ଯୋଉ ମୋର ବିବାହର କଥା କହୁଛ ତମେ କଣ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଠି ପାତ୍ରୀ ଠିକ କରିଛ କି ଆରେ ଆମ ଜେମା ଦେଇ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ରୂପରେ ହଁ। ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ଜେମା ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ- କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମତେ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ପଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘର ଠିକଣା ହଁ। ସବୁ ଆଣିବା ଲାଗି ହଁ। ତତ୍ପରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି ତମେ ରାଙ୍କାଣୀ ହେଇକି ଆଇଥିଲ କି କିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମତେ ତମେ ତମ ଆଡୁ ଦଉଛ ଆଉ ମୁଁ ରାଙ୍କାଣିଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ତୁମ ମନ ବାଉଳା ହେଲାଣି ତମେ ପଚାରୁଛ ଆମ ରାଜାକୁ ବାକୁଳିଆ ମୁଁ ତମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତମେ ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ତୁମ ସଖୀକି କହିବ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି ଜେମା ଦେଇ ହଁ। ଲେ ସେ ରାଜି ଲ ସତ୍ର ରାଜି ହେଇଗଲେ ଲେ ଜେମା ଦେଇ କିଲେ ତାର ବିବାହର ବୟସ ହେଲାଣି ତୁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସେଟିଂ କରିବୁ କାଲି ହେଇଥିଲେ ଆଜି ହେଇନି ସତ୍ର ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି ସେଟା ମୋର ବିଧବା ଡ୍ରେସ୍ ଦେ ଛାଡ଼ି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ ଭିତରେ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମନ ମିଶିଗଲା ଏ କଥାକୁ ରାଜା ମକର ଧ୍ୱଜ ଜାଣିପାରି ଆମ ଓଡିଆ ଘର ପରମ୍ପରାରେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ବିଭାଘର କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ବିଭାଘରଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ କରିଦେଲେ ବିଭାଘର ସରିଗଲା ବିଭାଘର ପରେ ଭୋଜି ନାହିଁ ଭାଜି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ତୁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାନା ଏତେ ତୁ ଏତେ ଭୋଜି ଖାନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ବିଭାଘର ପରେ ବାପାରେ ବାସର ରାତ୍ରି ଉପଗତ ହୁଏ ବାସର ରାତି କୂଳ ଦୀପ ଜଳୁଛି ରାଜା ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦ ଆସି ଆଜ୍ଞା ବାସର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଆଜି ବାମାଙ୍ଗି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିକୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଶୁଣିବନି ତମେ ଆଜି ଜାଣିଛ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦିନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସର ରାତି ମୁଁ ତମକୁ କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲ I don't talk you ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ରାଗିବି ନାହିଁ ମତେ ଆଜି କଥା କହିବନି ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ରାତିରେ ତମକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅନେକ ବେଳୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଚ୍ଛା ତମର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମୁଁ ସଜ ହେଇଥିବା ମୋର ସଜ ଯେତେ କସ୍ମେଟିକ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ମଳିଛିଆ ପଡିଗଲାଣି ତମେ ଯାଅ ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ କଥା ହବନି ନା ଆଉ ଯଦି ତମେ କଥା ନ ହବ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି କଥା କହିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ଆଉ ଦୂରେଇ ଥିବ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଗୋଟାଏ ପଦ ମାନଭଞ୍ଜନରେ କହିଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ନା ନା ଆଉ ଡାକ ଏତେ ଆଉ ଗେଲେଇ ଡାକନି ଏଟା ଉଷୁମ ଦେଖାଉନ ତମେ ମୋ ଉଷୁମ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ଅଣ୍ଡା ଗୋଳଉଛି ତ କୁକୁଡ଼ା ନା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ପରା ମତେ କଥା କହିବନି ନା ଫେର ଇଏ କଥା ସବୁ କହୁଛି କି ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବାହାରକୁ କହୁଛି ମତେ ତାହେଲେ କିଛି କହୁନ ମୋର ମନେ ମନେ କହି ହଉଛି ମୁଁ ଅଭିମାନିନୀ ନାରୀ ଜଣେ ମୁଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି
देखिबा मु अबला दुर्बला मोर बहुत महिला अछि ना तुमर मान देखिया केमिति न भांगिबो देखिबा डाकले कले चंद्रकांति ये तो रसिकिया पुरुष डाकले आगो चंद्रा चंद्रा आ एते गेले कि एते अर्धरात्रे गेले डाको ना मो छाड़ चंद्रा इरे तू दौड़ुच काहे केमिति ना मु जाके ठिया बिने मोर खाली कोन हे जाउ बिजुली बोला सरे रे कोठी कि रे बासर गृहरे अछन ना कोठी जिबा हम को जिबा कि ये बेंगलोर जो होटल को बोला ये सजनी मो सजना हाथ शादी जी बोला मो निरादा निराजा मैं डाको ना तुमको मु छाड़ के ये को बाहर पड़ी में होते ये चाड़ के दो नयना ये तू केमिति का स्त्री मते छाड़ी गिरी कहलुन ताको बाहा बोली हां ये पे सब हे जाउ चंद्रकांति कोन बोला सरे सखी सजनी अरे असर सजनी निरादा नयना अरे दर हासी दर कंठी दर दना दर हासी दर कंठी दर आज क्या राजा डाकी दे रे दर हासी रे स्वर्णमयी रे कोमल कंठी रे स्वर्णांगी आजी भली रात्रि रे तमे जदी मो सहित कदिया कथा न हेबो ताले तम बिने मु कोन तमे जानि छ जळ बिने कमल अरे बिने पराण मो हृदय फला फला सवारे कोरे वास आसा औ आसा बारे कोरे वास आसा सखिया सवारे कोरे वास अरे सवारे कोरे वास आहा कंठी बचना कंठी बचना कंठी बचना आसरे सजनी अरे या सारा मु की मान भजन कर ये घरु बहु भारी पड़ौची तमे की भरिया स्वामी मते तोरिया करते मोर या सारे गोड़ पड़ी तू आ ठीक है तू आ ठीक है हमरे गेले की कमले किना डाकिले जा होंदा तमे ना गाऊ रख हां तमे गेले की डाकिले जा होंदा मते गोड़ उठाउची कोन बाछीरी किरे तू परा मते धरा दउनु बोली मु तो पाखु दौड़ी जाउची ना मु बा रागी थिली एबे मान भांगल सर एबे मोर मान भांगी पूरा चूर चूर हे गलानी ताले भांगी जाइछ हां एते जल्दी तो मानता भांगला तुम्हें स्वर्ग मोर तुम्हें देवता मोर तुम्हें ही शंखा तुम्हें ही सिंदूर तुम्हें ही स्वर्ग मोर तुम्हें देवता मोर तुम्हें ही शंखा तुम्हें ही सिंदूर तुम्हारी बाई जाऊ गोविती तुम्हें ही स्वर्ग मोरा तुम्हें देवता मोरा तुम्हें ही शंखा उठा 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 आओ उठा उठा एबे मान भांगिला तो तुम्हें मोर घइटा ना स्वामी मु जानि पारु
डाकू सिना गेल है कि उठाते ते मैं चापुड़ मारे को कोन बड़ गो वाह 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 ए मोर फुटू नहीं सेटा घइता नुरे आउ सेटा ग्रहिता गाँ गाँ लोग कहउछन तो से ग्रहण करइति इति ग्रहिता हा 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 आ घइता किस कहू सेटा घरे सेटा हमर गाँ रे आगे पूछी के हाँ 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 से तुम गाँव कहते हाँ लक्ष्य जन तुम्हारा सज्जन मंडली सभार आज्ञा आज विभाग